Berjuah-juah ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus. Malam matetar kita kan kelengati di bata tangkas terkejap bas kegeluhan ta. Itemani ras ikawalina kita segundari amin nape situasi inta lid dengan ibas masa pandemi. Tapi kelengati di bata tetap lid ibas kita. I persadakanna kita ibas jabunta lakong idah sura-sura ras rancangan siate di bata isah kenaman jabunta. Maka mari dage si pesikap pusuh ta alu radu ras kita toto kita. Tuhan di bata Bapa kami seringan bas kerajaan surga bujur seken kami ke depan do Bapa. Tetap ditemani indu kegeluhan kami pagi-pagi nari sebas bernyi si pemenenda kami ngelakukan pekan keluarga di tengah-tengah gereja kami. Dake Bapa kam hadir ibas pekan keluarga bernyi si pertamenda. Kelah halu bagi Bapa krina kami ngawan perpulungendu ngejapkan kuasa handu tetap erdahin ibas kegeluhan kami. Bagi pertoto kami karena kemahandu pendeta kami simbaba renungan ibas kami pulung pekan keluarga berngisi pemenenda. Tuhan si masu-masu pesikapan si bahkanna kalah halu bagi Bapa kata andu si kenaman kami pikari baci pakikan kami ibas kegeluhan kami tetap hari. Dagi Bapa indeskan kami kebatin pekan keluarga berngisi pemenenda benar-benar sepundungina ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami ngadap alaukan pertoton kami. Amin. Turang rasenina si kelengi Tuhan ta Yesus Kristus mari dagi raduras kita ngandekan kitab menden nomor 310 ayat 1 ras 2. Ibas gelar di bata Bapa singgo nepadoni enda. Ibas gelar Yesus Kristus si jadi palas jabu kalak sirkini teken. Ras ibas gelar kesasi badia sinemani. Ras ngkawali kegeluhan jabu. Perkuah ate ras dame ibas di bata Bapa. Ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari. Ras ibas kerembakan kesah si badia. Ras kam kerina gelah. Amin. Tetaplah ertoto karena kami, tek kami maka bersih pusuh praten kami, sabab lalap nge kami ersura-sura ndalanken si mahuli. Heber 10 telu ayat 10 waluh.
Si puji Tuhan arah dendenta. Sekita kubas perbahanan ras keleng ate di bata. Di bata enggo nehken keleng atena kempak tep-tep jabu sir kemalangan manbana. Di bata tetap ibas padanna. Ibre kena kesangapen manjabu sir kemalangan manbana. Si pujilah Tuhan arah dendenta. Si bengketi kini langasu penjabu pulung ersada. Di bata nepa jabu gelahna jadi ingan lakonehken pasu-pasu man doni enda. Di bata persadakan kita ibas jabu gelah banci ersada lako nembah ras muji di bata. Marilah siaku kentole kini langasu penta jaga kini sadanta ilebe-lebe di bata arah dendenta. Yesus Tuhanku, balas kegeluhanku, reh aku ngadap man Bandung.
Bas adep pendu kerina salah lepakku. Dekat sorangku berlebur oh Tuhan, ngedeskan pingku-pingkuku. Lebih salah dosaku oh Tuhan, lahatan pasti diuli. Padan dibata man manusia. Kata dibata si jadi pergegeh man kalak si tetap menjaga kinirsadanna ras dibata nina. Sabab ibas persadandu ras Kristus, kam enggo ibebaya ibas kaipe. Ibas pengeranandu bagepe ibas pemetehdu. Sada Korinti bindu sada ayat 5. Malam kel ate kalak si tetap ngeluh ersada ras dibata. Erkiteken sie, mari dage si puji Tuhan arah ende-endenta. Kata dibata bagin si pemena, si jadi pengogenta ibas pekan kebaktin keluarga tahun 2020 sadenda, ibuat ibas kitab Daniel bindu sada ayat 8 sehkari ayatna 10 pitu begenda kata dibata. Enggo itetapkan Daniel ibas ukurna maka la ianggit ngelanggar aturan agamana amin nape manbana isikapken pangan ras inemen lau anggur ibas istana. Maka ipindona penampat man Aspenas janah bekas jujuran dibata melias ras mesayang kal Aspenas man Daniel. Tapi amin bagepe erkiteken biar Aspenas kempak raja, ikata kenaman Daniel nina. Enggo itetapkan raja kai siman pangan ras inemendu, janah adila pagi bestang dagingdu bagi anak perana sideban, tentu ibunuh raja aku erkiteken kam.
Maka ijumpai Daniel penjaga singgo isuruh Aspenas ngurus Daniel ras temanna si telu kalak nari. Nina Daniel man penjaga pepayolah kami iba 10 wari enda. Bereken gulen-gulen saja pangan kami dengan lau saja inemen kami. Kenca bage pepayo apai simbestangna. Kami entah anak prana siman pangan si isikapken ibas istana Jenari bahanlah keputusendu. Rikutken pengidahendu karena kami. Git ia ngaloken pemindon kalak ndai gelah icubaken ibas 10 wari. Kencang gose si 10 wari ndai. Tridah maka ulin rupana dengan bestangen dagingna asangken krina kalak siman pangan raja ndai. Maka mulai ibas paksa enari ibre penjaga ndai ia terus man gule-gulen saja. Pangan raja ras lau anggur lanai ibreken man bana. Man anak prana si 4 dibata mereken pemeteh ras kebeluhan karena berbagai-bagai surat rikut ras kepentaren si deban tambah si man Daniel ibreken dibata pe kebeluhan lako ngertiken pengenehanen ras nipi. Ketuahen kalak si megiken kata dibata dengan si make kenca ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ope dengar si begiken kata dibata si jadi khotbah ibas pekan kebaktin keluarga berngisi pemena enda si pindo gegeh mantuhan ras sekitar toto. Bapa kami siringan bas kerajaan surga, Enggoi taruhkan Tuhan kami ibas berngisi pemena pekan kebaktin keluarga kami tahun 2020 sadenda. Ija ibas kami mengketi minggu-minggu Advent. Ipersingetindu kami keluarga kalak Kristen gelah nabanci tuhu-tuhu mabai jabu kami jadi jabu si mahuli. Nggo sikap kami Bapa ibas berngisi pemenenda begiken karena katandu. Ngerana kam Bapa Rekendu kesahndu sibadia ringan bas pusuh kami terlebih kami kerina anak-anak ndu sing ngelakoken kebaktin ijabu kami skala-skala. Reh kami rtoto ibas Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kata dibata si jadi palas man banta ibuat ibas perbahanan rasul-rasul bindu 2 ayat 43 sekari ayatna 47 begenda kata dibata. Kalak si tekman Yesus ngeluh si keleng-kelengen. Melala tanda-tanda sengget ras kejadin-kejadin si mejin ibahan rasul-rasul. Perbahan sie kerina kalak kemalangan man dibata. Kerina kalak si inggote man Yesus tetap pulung ras-ras janah kai silit ibas ia ipakena ras-ras. Idaya kena tanah ras erta-ertana janah duitna ibagi-bagi kena. Suwe ras keperlun sekala-sekala. Alur sada ukur tep-tep wari ia pulung ibas rumah pertoton. Ras-ras ia kerina man ibas rumah na alu meriah dengan ukur meteruk. Ipujina dibata janah kerina kalak erngena ateman perpulungene. Tep-tep wari itambahi Tuhan ku perpulungene kalak si iselamat kena. Sehijenda kata dibata ibas pekan kebaktin keluarganta. Shalom mejuah-juah man banta kerina salam sehat. Senina rasturang kekelengan Tuhan tema ibas berngisi pemena enda eme pulung ersada ibas jabu
Sini hubungkan kariku bas spiritualitas jabu, uga kerohanian di tengah-tengah jabunta. Ope dengar terdauhan kita ngerana karena tema pulung ersada ibas jabu enda kekelengan Tuhan. Enda kentisik nari si bengketi minggu-minggu Advent. Ija perpulungan jabu-jabunta enggo erkedungan. Maka mari si persiapkan dirinta kekelengan Tuhan, si persiapkan jabunta. Maka tutuslah kita mulai berngi pertama sekari berngi si pepitukan, si ikutilah pekan keluarga anta, si iyahkan anak ta, anggota keluarga anta kerinana amin nape i rumah dengan kita ngelakukan kebaktin labo engkurangi semangat ta. Kekelengan Tuhan nai tantangan si jumpai perpulungan mula-mula, entah pe gereja mula-mula, jemaat si pemena, tantangan ersembah man Tuhan, melala tekanan, melala larangan, guna labanci ngelakokan ibadah. Adi kedaten kalak Kristen ersembah man Tuhan, entah pe ngoge pustaka sibadia, banci bene kesahna. Banci ya iukum. Enda adi zaman gereja mula-mula. Perpulungan kekelengan Tuhan. Adi sidah ibas zaman tagenduari. Tentunya tantangan yang berbeda. Tantangan si hadapi kita ibas zaman genduari enda ibas kita sembaman Tuhan khususnya MKP ibas pandemi COVID-10 siwah enda. Adinai tantangannya MKP tekanan laban si pulung i rumah pertoton arkiteken lead si erkiniteken si deban misalnya kalak Romawi silangena Athena nembah Tuhan Yesus maka sakai kalak Kristen si idatna ersembah i ayak-ayak. Zaman kenduari enda tantangan talabo nari sebagai rupana. Tapi kita labanci ku gereja, lengabanci kita pulung kekelengan Tuhan, erkiteken COVID-10 siwa. Maka si bahan hampir 2 tahun i rumah kita ngelakukan penembahan ta. Sedina rasturang kekelengan Tuhan. Lakin hampir seri enda ertina arah lit tantangan dai. Adi jemaat mula-mula ialah bancir sembah man Tuhan erkiteken tekanan ibas pihak-pihak kekaisaran nari. Kita pe zaman gendua rienda lah kita banci pulung erkiteken virus. Maka jemaat mula-mula pe pulung ia i rumahna masing-masing. Kita pe gundari bage. Kita pe pulung bas jabunta masing-masing. Ertina kekelengan Tuhan, tekanan itu tetap ada. Dulu pun ada, sekarang pun juga ada, tapi berbeda bentuknya. Tapi itu tidak menyurutkan semangat orang Kristen untuk beribadah kepada Tuhan. Karena tetap kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Senina rasturang kekelengan Tuhan. Tema pulung ersada ibas jabu. Harapenta sedekah enda. Lengah kita banciku gereja. Si iyahkan anak ta, kempun ta, mamre moria, pulung kita sada ibas jabu, mujiras nembah Tuhan. Penting kel kinir sadan ibas jabu. Jadi kinir sadan enda nambahi gegeh ibas jabunta. Terlebih-lebih kita ersada ras Tuhan. Janah kinir sadan ta adi andingkan kami bagi gambaran bagi kinir sadan berkisen purih min kita. Uga berkisen purih. Purih kiti iya. Labo iya mekeras. Tapi adi ipepulung. Purih sapuli di banci napui. Ya, sampah-sampah silit ibas sekitarna. Enda min harapan kinir sadanta bagi berkisen purih. Ipersada ia megegeh. Labo bagi berkisen tanduk. Uga berkisen tanduk kekelengan Tuhan. Tanduk memang keras.
kuat, tapi adi i persada mesra, ya mosar ia. Coba kari adi atendu entah kita ngelakukan sa berkismin tanduah mesra mempersadasa mosar ia. Ula kita bagi minak ras lau i persada pe bas sada inganan tapi labo banci ersada. Bagi berkisen purih ndailah kita sebagai sapu lidi amin nape kiti ia i persada jadi megegeh bagi sendok ras garpu nina, ya amin nape berbeda tapi saling membutuhkan. Bagem kegeluhan pulung ersada ibas jabu rikutken temanta endandai. Janah kita pe kekelengan Tuhan manusia emo makhluk sosial laban silang kita harus perlu kalak sineban, perlu komunitas, perlu kinirsadan. Sebab adilah kita ersada ras temanta sineban kita lah ngasup, kita lah megegeh. Maka ibas invokasyon tandai i singetken man banta uga ertoto ula erpaksa-paksa ertina ertoto labo tupung perlu saja, tapi ertoto jadi kebutuhan kegeluhan ta kata wari paksa pe si inget guna ertoto sebab toto kesah kalak Kristen. Maka mendak kita pagi-pagi kekelengan Tuhan ertoto kita tunduh kari kita kenca dung aktivitas ta si ingat ka ertoto. Jadi ingat kami kata mutiara Nina Begenda, doa adalah kunci membuka gembok di pagi hari dan kunci untuk menutup gembok kita di malam hari. Jadi doa itu adalah kunci dalam kehidupan kita. Seri bagi invokasyon tandai tetaplah ertoto karena kami tek kami maka bersih pusuh praten kami sebab lalap nge kami sura-sura andalankan si mahuli. Alu bagi kekelengan Tuhan arah invokasyon tandai. Mari si babai jabunta gelah na tedeh ateta lalap pulung ersadai bas jabu. Adilah jumpa kita bas jabue tempalit si kurang. Adilah kita ngelakukan penembahan ras jabunta lit tempa bagi si kurang. Endamin peraya kenta kekelengan Tuhan. Semakai bas pekan kebaktin keluarganta selama seminggu endakari. Tema belina emkap jabu si mahuli. Banci si banding kenibas Filipi 4 ayat 8 sesiwah. Kuje kari muara temanta ibas pitu bernyenda. Uga kari jabunta jadi jabu si mahuli. Berngisi pemena enda, gelah kita manci jabu si mahuli, uga kita pulung ersada ibas jabu. Olah kari ras jabunta pe lah narilit ketedehen ateta. Mari metedeh min ateta raduras kita ertoto ras jabunta muji pebadiakan gelar Tuhan. Adi si ogendai pengogenta kekelengan Tuhan uga Daniel. Tetap ia patuh man Tuhan amin nape ibas buangan i Babel. Pang ia tetap ngakuken karena kuasa Tuhan. Ngope suruh raja ia karena pangan si harus ipan ibas istana nari. Tapi Daniel pang ngatakan sa kami gule-gulen saja ras lau inemen. Lo padah kami anggur nina. Kari 10 wari cubaken pepayondu apai karim bestangen kami asangken si ibre lau anggur bagepe pangan-pangan istana. Kepeken kekelengan Tuhan aspenas juak-juak raja ilako kena kai si katakan Daniel payo tuhu. Amin nape gule-gulen ngenca ipan Daniel ras teman-temanna. Labo lau anggur. Tapi jelas ibas 10 wari bestangen daging Daniel ras teman-temanna asangken kala silit ibas Babel
Jadi jelas senina rasturang kekelengan Tuhan. Uga pasu-pasu gegeh sialokan kita. Bali bagi Daniel ras teman-temanna. Adi pulung kita ersada muji. Gelar Tuhan terlebih-lebih jabunta. Pasti jabunta iberikan kuasa ibas Tuhan nari. Guna ngalakan kerina perbeben. Bali bagi Daniel. Si tetap ia patuh man Tuhan. Amin nape inemena lau anggur, pangan nape labo daging, ya labo sintabeh-tabeh. Tapi cukup gule-gulen saja, tapi erkiteken kuasa pertoton. Pulung ia rusur ras teman-temanna, muji pebadiakan gelar Tuhan, bestangen dagingna, asangken kalak babelendai. Senina ras turang kekelengan Tuhan. Bengket kita kubas bahan hotbahta, perbahan rasul-rasul endandai. Kai si perlu si usih ibas jemaat mula-mula perpulungan tang-tang nandube. Pertama kekelengan Tuhan, perpulungan nenggit si sampat-sampatan. Uga kita ibas masa-masa pandemi COVID-10 siwah enda. Uga pusuh pratenta natap sinina turangta si perlukin man sampaten. Si medanggel kegeluhanna. Entah ibas zaman kedua renda engkau terjeng dirinta saja ngengenca siukuri. Kita sudah tertutup mata hati kita untuk melihat orang lain. Ugaglah aku jore, ugaglah aku selamat. Entah terjeng bagai-bagai nari ngencabas zaman kedua renda. Kekelengan Tuhan, perpulungan mula-mula. Tridah kel ia si sampat-sampatan. Janah tedeh atina lalap pulung. Adisyoge bas ayat 42 ras 46. Lalit pe gerejana. Pulung atina lalap. Sok naila beregereja. Tertek saja pe rende ngoge pustaka minter banci kesahe bene. Ema di jemaat mula-mula tantanganna. Em perbebenna. Tapi pe atena tedeh atena lalap pulung. Maka i rumah-rumah cebuni-cebuni kala pulung. Lit nina kata kombe enda kuburan bawah tanah. Begem pala-palai kala enda pulung teruh tanah kuburan. Ya, gelah ula terteh. Semangatna perpulungan jemaat mula-mula enda. Tidak ada gereja tidak menjadi halangan. Kita genduari kekelengan Tuhan. Melok lenga kita banci pulung bas gereja. Kita tidak bisa kumpul rame-rame di gereja. Ugange, lit dengange semangat ta. Bagi perpulungan jemaat mula-mula yang dandaikin kita. Lalit gerejana tapi semangat ya lalak pulung. So maka kukuburan teruh tanah pe. Git ya pulung. Gelak banci ngoge kata di bata. Kita reh COVID enda. Entah reh cocok nange siakap ugange. Sisungkunlah diri entah. Reh cocok nange siakap laku gereja-gereja. Atau getem pusuhta, tedeh ateta, lengape banciku gereja, bagem pala-palai bas jabu lepe. Bagem pala-palai arah rekamene kami pekan keluarga. Lengagia pulung krina teman-teman, rekaman si ilakoken BPMR enda lebe. Jadi alat ibas pekan keluarga enda. Adi bagem semangat ta, mantap. Tapi ngope ban rekaman nela boka kita pulung ibas jabunta. Ugangen dia. Ngolatih kelakap pertua dia kenta. Nikapken karena ibadah-ibadah te. Mari kita krina muat bagin ka. Di rumah ta ibas pekan-pekan nenda. Berengi pertama berengi pepituken. Siajuklah krina anak jabunta. Ulalit kita lasing ikuti pekan kari ibas keluarga anta. Amin na pelenga kita pulung ibas sektor ta. Selanjutnya kekelengan Tuhan kai si perlu si pelajari ibas jemaat mula-mula perpulungan tang-tang naendandai. Perpulungan nenda rurat ibas kata di bata. Kata di bata jadi ranking pertama ibas perpulungannya. Kata di bata itempatkan
paling utama. Jadi pelajaran ibas perpulungan benar-benar enda. Jemaat mula-mula kata di Bata ditempatkan menjadi prioritas. Jadi KIPAT perpulungan muat keputusan entah pengelakokan pelayanan tetap rurat ibas kata di Bata. Kita genduari kekelengan Tuhan. Kainge jadi kompas ibas kegeluhan ta. Kainge gundari jadi petunjuk arah ibas kegeluhan ta. Surah-surah daging ta. Entah maun-maun surah-surah iblis ta setan. Enggo jadi ikut-ikutan ta. Lanari kita rurat ibas kata di Bata. Kata di Bata lanari ngeluh ibas kita. Perpulungan kekelengan Tuhan. Gereja ketika firman Tuhan tidak hidup dalam gereja itu sama dengan mati. Sebab kata di Bata enda si mahansa jemaat mula-mula pe. Perpulungan si tang-tang nandu be. Banci tetap ngeluh. Banci tetap megegeh ibas ngalaken perbeben. Si petelukan kekelengan Tuhan si banci si pelajari ibas jemaat mula-mula enda. Bahan khotbah ta. Perpulungan enda ngeluh ibas toto. Lah ya lupar toto. Uga apa pe sibuk na, uga apa pe berat na perbeben na. Ibas kesenangan. Lalap iar toto. Lit sada istilah nina. To busy not to pray. Kai artina kekelengan Tuhan. Terlalu sibuk untuk tidak berdoa. Jangan-jangan kita ibas zaman gendua rienda. Perban sibuk nah. Ertoto kentisik saja pe. Buang waktu siakap. Ula sempat kita bege. Ula sempat kita too busy not to pray. Perban sibuk na kita. Berdoa hanya 1 entah 2 menit. Ngudekah sasiakap. Padahal nina bas pustaka. Ras tokoh reformator ta. Doa itu adalah napas kalak Kristen. Kesah ta. Lupa kita ertoto. Berarti lupa erkesah pertendinta. Endam sin lakoken perpulungan mula-mula kekelengan Tuhan. Makana kai si jadi. Pertumbuhan perpulungannya luar biasa. Dari 3.000 menjadi 5.000. Si bayangkan cubakan. 3.000 kalak si tekman Tuhan Yesus. Banci dengakin si darami bas zaman gendua rienda. RKKR kita kebaktian kebangunan rohani. Kebaktian kebangunan iman. Bancikin kencak kebaktian kebangunan imannya. Sidatkan 3.000 kalak percaya. Maka luar biasa kai kuasa kinir sadan ya sueras temanta pulung ersada ibas jabu kinir sadan taras Tuhan luar biasa bagi perpulungan mula-mula yang dandai. Pertambahan perpulungan nape meningkat. Janah kai dampak si debanna ngena ate jelma sinterem nandangi perpulungan ne. Kira-kira sektor ta ngenange ate masyarakat sekitar ibas kehadiran sektor ta masing-masing lah dia. Endape jadi penungkunan ngestuhuna kehadiran kalak Kristen. Jadi kriahan ngeman lingkungan sekitar ta arah litna sektor bas ingan ta. Reh tergejap nakin kekelengan Kristus arah litna runggun GBKP. Klasis moderamen. Endam penungkunan man bantas tuhuna kekelengan Tuhan. Gelah na banci min kita jadi sira, jadi terang. Bali bagi perpulungan mula-mula ndai. Reh dekahna, reh tambahna kalak sirkini teken man Tuhan. Ibas nutup khotbah enda kekelengan Tuhan. Temanta pulung ersada ibas jabu. Mari kontinuitas terus berlanjut. Ulah song-song. Jangan ketika ada waktu saja maka kita pulung. Jangan ketika ada waktu maka kita berdoa. Tapi sempatkanlah ada waktu untuk berdoa.
Seri bagi sada cerita ibahan kami ijenda. Lid sekala anak Ibreman. Telu kali sadawari tapi menuna biasa. Telu kali sadawari menuna biasa. Ibandingkan ras sekala anak si Ibreman i restoran termahal. Ya, menuna i restoran termahal. Tapi sekali sebulan ngenca. Apa yang sehatan karya anak enda? Si telu kali Ibreman tiap wari tapi menunya biasa saja ketimbang ras anak dai i restoran paling mahal termahal tapi sekali sebulan ngenca Ibreman. Apa sehatan? Pasti ikutkan kebutuhan ta manusia. Sehatan anak si telu kali Ibreman amin nape menuna biasa saja. Jadi senina ras turang kekelengan Tuhan. Kontinuitas kelangsungan ibas kebak tinta. Kini pulungan ibas jabu. Enda perlu tetap si pertahankan. Ikutkan tema pekan kebaktin keluarga anta. Pulung ersada ibas jabu. Lah ibas waktu-waktu tertentu saja. Tapi kata wari pak sape si sempatkanlah waktu anta man Tuhan. Terpuji gelar di bata, shalom, salam sehat. Ras kitar toto. Bapa kami seringan bas kerajaan surga. Kata andunggo bagikan kami o Bapa. Ija Daniel. Cidah kena kuasa Tuhan ibas dirina. Maka bestangen jilen ia asangken anak prana si deban. Padahal ibas pangan Daniel gulen-gulen ras lau si biasa saja si ipan ras inemna. Tapi kita kan kuasa Tuhan bestangen jilen Daniel ras temanna. Bagi Bapa perpulungan mula-mula jemaat mula-mula. Erkiteken ersada ras Tuhan kata wari pak sape si keleng-kelengan ia si sampat-sampatan ia geluh ibas kata di bata enda si mahan canterem kalak rengena ate nandangi perpulungan ne. Maka Bapa kami ibas menaken pekan kebaktin keluarga berngisi pemena enda ate kami tutus ertoto Tuhan la erpaksa-paksa bagi invokasio kami indai. Gelah arah toto kami, datkan kami gegeh, datkan kami pengertin sirena bas Tuhan nari. Ibas Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Mari siakukan kini tekenta, rikutkan kerina kalak Kristen di belang-belang dunienda, ninta dage ras-ras. Aku te mandi bata Bapa, silar sibar kuasana, sinepa langit ras doni. Aku tekman Yesus Kristus, anak nasi tonggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia, tubuh idur si nguda-nguda nari, si so kliamen, tergelar si Maria, si ngenanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakukan ku kayu persilang, mate, jenari ikuburkan, nusur kudoni kematen, peteluarikan go keke basi matenari, nangki ku surga, perkundul na arah kemun di bata, Bapa sila sibar kuasana. Jenareh me ia pagi, ngeranakan singgeluh ras singgo mate. Aku tekman kesah si badia, janalit sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula kegeluhan si rasa lalap. Amin. Mari si pepulung persembahan ta, ibas kita ngatakan bujur man di bata arah persembahan ta kata di bata si jadi palas man banta mekap endeskanlah kulandu man di bata saja selaku persembahan singgeluh rikutkan singgena Athena sebab bagaimana arusna kamer sembah man di bata selaku makhluk si rukur. Roma 10:2 ayat sada. Tupung kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan ras kita rende ibas dendenta.
Mari si pebulat ukurta ertoto kita ibas sapaata. Tuhan Yesus, bujur katakan kami man bandu Bapa, ibas masa-masa pandemi COVID-10 siwah enda pe banci dengar kami ngelakukan pekan kebaktin keluarga kami bas tahun 2020 sada enda. Toto kami Bapa banci babai kami keluarga kami jabu kami. Jadi jabu si mahuli, enda tema utama pekan kebaktin keluarga tahun 2020 sada enda. Terlebih-lebih Bapa ibas kami kentisik nari mengketi minggu-minggu Advent. Ibas persiapan-persiapan kami ngalo-ngalo kerehan Tuhan Yesus ku dunia enda. Amin napi ibas masa-masa pandemi COVID-10 siwa hati kami Tuhan maba jabu kami. Gelah ngejapkan belinda kuasa Tuhan pengkawali di bata ibas menjagai jabu kami. Maka perlu kami kata wari pak sape ersada pulung ibas jabu kami. Ertotope kami Bapa gelah ngawan perpulungan banci tetap ngejapkan kinir sadan ibas jabu mencidahkan kekelengan di bata hadir di tengah-tengah jabu kami. Kinir sadan ibas jabu enda banci i lakukan kami uga kami raduras ersembah muji pebadiakan gelar Tuhan. Metedeh ate kami Tuhan tetap pulung ersada ibas jabu kami sebab ija jabu megegeh paguh kini teken gereja dupe megegeh ka. Ertotope kami Bapa karena bangsa ras negara bagepe gereja Tuhan. Kam dage simreken kepentaran nangi pemimpin-pemimpin kami. Seh kubas pemimpin gereja dupe Bapa. Gelah banci arah kebijaksanaan si lakukan pemimpin bangsa negara bagepe gereja kami. Mereken kesejahteraan kemalemenate nandangi rakyat sirulo. Bagepe Bapa pedahundu ibas bangsa ras negara kami. Perpecahan, diskriminasi, bagepe karena golongan-golongan aliran-aliran keras si banci mereken perpecahan ibas bangsa ras negara kami. Tapi Tuhan si mereken kekelengan nandangi bangsa ras negara kami bagepe gereja kami Tuhan. Terlebih-lebih kentisik nari ialokan kami tahun 2022 ija melala dahin-dahin program-program si harus ilakukan kami selaku gereja Tuhan. Pengasupnu kami Tuhan gelah mengketi tahun 2022 banci gereja Tuhan kreatif merawat lingkungan gelah sehat lingkungan kami manusia pe ngejapkan kemalemenate basti nempat Tuhan. Ertotope kami Bapa nandangi kekelengan kami si Pak Sagenduari ibas keadaan sakit pasu-pasundu tambar si pakai kena Bapa gelah pedas madan pinakit kekelengan kami. Orang tua kami singgo saitun pe Tuhan pegegeh hindu orang tua kami enda gelah ibas umurna singgo lanjut usia pe tetap orang tua kami enda pengarapan man Tuhan. Rikukan persembahan singgo pepulung kami pe wari enda Bapa. Ibas bernienda Tuhan si masu-masu kerina pendahin anak-anak nu rezeki kami kerinana gelara persembahan si pepulung kami pe enda banci pakaikan gereja Tuhan guna nehken kekelengan nandangi jelma sinterem. Bujur Bapa temanindu kami ibas berngi pemena seh kari berngi si pepitukan pekan keluarga seh makana ibas kami ngikuti sape roh paguhna kini teken kami. Ibas Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Si bengketi perpadanan man di bata. Jabu emo pemere di bata simbelin man manusia. Ingan di bata encidahkan pasu-pasuna simbelin man doni enda. Tetaplah jaga kinir sadandu ersembah di tengah-tengah jabu. Gelah reh tetap na ukur ta ibas ndalankan padanta eman di bata, ras kita rende arah endendenta.
Mari ras kita ertoto bagi Tuhan Yesus ngajarkan pertoton Tuhan ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelar ndu ipebadi amin, rehmin kini rajandu, sehlah min pratendu ibas duni enda bagini surga. Berekeman kami nakan cukup ibas suari sendah enda, alemi salah kami, bagini alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami dursi ilat nari, sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekah na. Amin. Bengketilah kegeluh hendu alu tetap erpengarapan mandi bata, guna jadi gegehndu alokenlah pasu-pasu idur di bata nari. Ipasu-pasu jana ikawali di bata kam, siang ayo di bata ersinalsal iba bondu, jana melias atena ngenehen kam, itatap di bata kukam, janah malam atendu ibahanna. Amin. Guna nutup kebaktian pekan keluarga berngisi pemenenda, mari ras kita toto sekelnari toto kita. Ngatakan bujur kami kepada pendu Bapa seringan bas kerajaan surga, kam tetap menemani kebaktian kami benar-benar sependungi nanggor dalan alum huli. Bagi penggoi alokan kami kata anduras pas-pasundu, malam dengan meriah kur kami. Gem Bapa toto kami karena kemahandu pendeta kami. Kam si masu-masu pelayananna, kam si masu-masu aktivitasna, bagi pekrina ras isi jabu. Tuhan si masu-masu gelah lu bagi Bapa, kemahandu pendeta kami pe meriah ukurna guna dahikan dahin sembuhan pekan manbana. Bujur Bapa tisak nari sirang mulih pe kami, ibas rumah kami ada nari, Tuhan si masu-masu, canah temani kami, sekaya rumah kami sekala-sekala jumpa ras keluarga li ibas bacua-cua. Bagi Bapa beringat dape endeskan kami ke gurun kami kebas tandu, Tuhan nemani peristirahatan kami. Baca Yesus Kristus suruh kami ngadap alokan pertoton kami. Amin.